हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। दिस इज डे 3। आम अच्छु चेरापुंजी रे। मु जो पूर्व ब्लॉग रे देखी एठी आम जो होम स्टे पछटे जो पहाड़ अच्छी एटा ही देखो वीडियो रे। एते जोरे पवन होता ओ कौन कह तो आमर सकाल सकाल आसी चाय एते थंडारे वर्षार आम चाय एंजॉय करूँ। तो आम पहुँची जाइछु किनरेम फॉल्स व्यू रे माने आर नाटा को पूरा गोटे अखाड़ुआ किनरेम फॉल्स व्यू रे। आर व्यू एते सुंदर व्यू। ये सब बैम्बो रे घर बना होची व्यू। ओहो जन्नत विश्वास करी होनी पूरा एते सुंदर माने एक्सप्लेन करी होनी कौन कहबी। ओहो जन्नत देखिपारे मो इंस्टाग्राम रे। आटा आम जाऊँ आउ गोटे वाटरफॉल को आटा टाइम हो जाता अराउंड 9:30 हो जाता मॉर्निंग किंतु एटी टोटली भी सनलाइट नाला। पहाड़ी मोमोज खिया सरला तापर आम 7 सिस्टर वाटरफॉल किसी देखा ही जाओ किसी लेखा है पर जॉनसन ना कौन ये खाली देखो बादल ना बड़ा लागे बादल किसी देखा नहीं बादल रे पूरा ये जे एटा भी किया चल सरी गलानी। कुछ भी देखा जाओ वाटरफॉल टा किसी देखा पूरा बादल अच्छे। मामा खेल रही देखा बादल 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 वो भाई बादल देख ये बादल वो भाई है बड़े से हाँ बड़े से बने बहुत आरुण 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 हम लोग क्या है पूरी जगन्नाथ धाम। आप कहाँ से हो? उड़ीसा पूरी जगन्नाथ धाम। एक बार बोल लो जय जगन्नाथ बोल लो। जय जगन्नाथ बोलो। जय जगन्नाथ हाँ उधर से हम जय जगन्नाथ। ये थोड़ा सेव थोड़ा ज़्यादा थैंक यू खाइबा तो सांग जमी भाईटा को सांग कर किनी 10 टका 20 टका जिनस देखिए मुंड किनी कथा कहूँ लगे मैं ओडिशा रे खाऊँ ये फॉल साइड रे पाइनएप्पल सब कटा हो एटा हूँ तार प्योर टर्मरिक पाउडर टा
सेठिकार प्योर राग मसला एटा होची लंका आ गोटे मु बहुत ही भल जिन देखिली जो कि पूरा खुशी गली सेटा होची एटा ये ओडिया बही भी मिलूची लिटरली ओडिया रे लिखा है सब जिनिस ये किए भी ओडिया रे किणुथे ओडिया एटा अलग बंगाली रे बोध अछि इंग्लिश रे आई सब ओडिया बही भी अछि ये सब मेघालय फेमस ट्रेडिशनल बैग ये सब एटा होचे फ्रिज मैग्नेट अच्छी एटा तो 7 सिस्टर वाटरफॉल एटा पूरा एमती एठो एमती तो से जिनसटा भल लगे कि ये ओडिया बही भी मिलूँ एटा हूँ बहुत ही सुंदर सुंदर टॉप्स अच्छी आटा हूँ बैग तार शिलंग ट्रेडिशनल बैग बहुत बड़ा सुंदर लगुच बैग बहुत भल फैब्रिक अच्छी ये हूँ सब फ्रिज मैग्नेट मेघालय ये शिलंग फ्रिज मैग्नेट ये शिलंग फ्रिज मैग्नेट ये भी शिलंग फ्रिज मैग्नेट छपरा चॉपस्टिक्स बहुत बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर शॉपिंग चाहिए बादल अच्छे बोले एत भलसे देखा होनी यही जगार बाहर पूरा ये पुणी बादल ढांकी दे एमती कि 7टा अच्छे अभी जितना देखा से आपको कहुँ 7 सिस्टर वाटरफॉल एत सारा शॉपिंग यही दुकान मानकर जो अच्छी सब शॉपिंग कर मोमोज गोटे प्लेट हूँ 5टा दब भल था टेस्ट वाइज बहुत ही भल था तो प्राइसटा बहुत हाई थिला हाँ प्राइसटा हाई ऑब्वियसली रहा कारण यही जगह किसी भी मिलूनी माने 16-15 किलोमीटर गले ही किसी गोटे रेस्टोरेंट पाइब कि कौन आ वेज जिनस तो किसी भी नहीं जहाँ सब नॉनवेज ये मिलूँ बहुत सारा नॉनवेज मिलूँ वेज किसी भी मिलूनी ये बहुत कष्ट मिलूँ जमी 15-16 किलोमीटर पर गोटे वेज जिनस मिलूँ देन आम लंच करने पड़े आसलु जेहेतु मत भात एत भल लगे मैंने प्राय टाइम रोटी को प्रिफर करे तो ये गोटे साइड रेस्टोरेंट रे आम रोटी खाऊलु रोटी आउ तरकारी जोटा कि मुझे खाऊली रोटी छोले आ समस्त वेज थाली खाइले भात वगैरह थी भात डाली आ सब मिक्स वेज वगैरह थी मुझे केवल रोटी आ छोले खाऊली स्टोर विजिट कलु स्टोर आईस ये सब बिक्री हो सहित ये आम खाइलु लंच कलु लंच आम कलु सब गोटे धर दियो हाँ मुझे यहाँ गोटे नवा भाई साहब how much डॉक्टर साहब देख खुली यही ड्रेस बच्चा लगते
लोकेश कहले डॉक्टर से दबु कि नहीं खट ए भाई मम्मी को कुछ नहीं मामा सीमन पत्र डॉक्टर से दबु कि नहीं केडु छ हां मो पर राजी है मो आ डॉक्टर से दबु आ डॉक्टर से दबु आपको ए मौसा मौसा लोकेश को मना करता जिनस लगे सी पुनी इंग्लिश कोन कहियो हाउ मच कोन कहियो 70 ओनली 70 এটা মেসরে কম ছিল सोने आसपर्यंत गोटे वाटरफॉल गोटा को एमती करके आसे पड़ुछि हमें एते स्ट्रगल कलु माने बहुत पहाड़ को काटी के अपन वीडियो कंटिन्यू करिया कथा हां बोर्ड के एमती रखी के आसे किए मामा ऊपर उठिया पे एपटा व्यू पॉइंट अछि आउ एपटा वाटरफॉल अछि चल तळ दे मामा ना रास्ता ओ भाई आउ 15% जगह আছে जाऊ सब जाती केते दळु को अछि गाधे राजा आउरी 15 मिनिट लागियो राजा कोलापति श्रीपति अछि को जल्दी ना जो देखि अरे छाड़ को एई व्यू पॉइंट को आसु ने बहुत स्लिपरी रास्ता है और एटा पत्थर रो सीढ़ीटा बहुत बढ़िया है सही अच्छा इसीलिए हम बहुत स्लिपरी वो देखिए आराम से पाद गोटे पकेड़ भाई डर लगुच गोटाए गोटे एमती पाद पद पकईक भंगा एटा भंगा अच्छी देखिकी ए मझिरे मझिरे पाद थी आस भंगा अच्छी पछपट गोईठू प्रेसर पकईक आस एटा भी भंगा अच्छी पूरा पहाड़ तेरे सो वहाँ पर वेट कर दीजिए एक बार मैडम एक बार वेट कर दीजिए वो लोग जाने का बाद में खाइए उन लोग को कहने जाने दीजिए भितर पत्थर आसीगला पत्थर रास्ता आउ काठर रास्ता नहीं पत्थर वर्षा है यही कणरू आसिकी आसिकी आम पहुँचलु कौ व्यू यही व्यू ओ जन्नत 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 ये रास्ता पूरा पत्थर रास्ता जन्नत 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 कष्ट करा पड़ो पूरा पहाड़ मझिरे झरणा बाबा कौन महाशक्ति एते समय पर फाइनाली पहुँचलु पूरा पाखे अच्छु हाँ खसुनी तो गोड़
रास्ता देखिए आसीलु और से रास्ता देखिए जीवाक पड़ो और बहुत सीढ़ी ये जो दिखाई ये जिनसा दौड़ीटा न धरले जाहबनी एत सीढ़ी बहुत सीढ़ी डर भी आसल कि वर्ष है अब ये पानी में गोड़ पसैक के डीप अच्छी पानी गोड़ पसैक जावाक पड़ो पानी में बहुत डीप अच्छी पानी आसगली पुणी से क्रॉस करके पूरा यही पहाड़ रू पूरा एमती पूरा से ऊपर को जावाक पड़ो आमको पूरा एमती नहीं एपट ऊपर को जावाक पड़ो भल व्यू भल माने रिस्क नवा पड़ो भल रिस्क ना पड़ो भल व्यू चल जा पत्थर पूरा शिवड़ी हंड्रेड है गला बोधे पहुंच गल बोधे कितना देन एटा होची आज दिनर लास्ट वाटरफॉल और एंट्री करू व्यू पॉइंट एत सुंदर थिला मैं कैमरा भी कैप्चर कर पारनी एत सुंदर व्यू पॉइंट थिला कौन करछो गुड़ी का को करछो उस येडा ना से कह दे के लागुछ बढ़िया लागुची तबरे इतनी आओ मोस्टली नहीं तमना बहुत बढ़िया जीतवाई बढ़िया रिलेशन में बढ़िया तुम तो बढ़िया मत गेलो इस good boy
गाड़ी में ले ली वो ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ view point କୁ ଆସିଗଲୁ। ଗୋଟେ view ଦେଖିବେ view ଦେଖିବା ଟୁ ଗୋ ୟେସ୍ ଆହୁରି ତଳେ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ଆହୁରି ତଳେ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ସେଠିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ଏତେ ଚଲା ହେଲାଣି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ସ ଏଠି ବି ଟିକେ ଇଏ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ନାହିଁ। ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଅଛି। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ହିଁ ଅଛି ଯାଇ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଯାଇ ହେଉଛି ସବୁ ପାହାଡ଼ କଟା ହେଇକି ଏପଟେ ହେଇଛି ଏମିତି। କି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବୋଧେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଗଲି। ୟେସ୍ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଯାଇଛି ପୁଣି ଫେରିକି ଯିବା। ଯୋଉଠିକି ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ନା। ମାମା ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଗଲି ମୋ ଡର ଲାଗୁଛି ଟିକେ କିଏ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। लोकेशन पहुँची गलु और व्यूटा हूँ 3 2 1 लेट्स गो। यस एटा हूँ आम व्यू ये समस्त गाधौं भी लाइफ जैकेट अवेलेबल अच्छी गोटे लाइफ जैकेट 50 रुपीज देके आराम से नहीं कर एमाने आसुचंती चिल्लाउछन चला आउटे पाखु जीवा पाखु जाइए देखो बहुत भल लगुची बहुत भल चल बोले कि ना गोड़ बुड़ी कैसे can't explain के बड़ा ठीक है तेरा कौन बोलो आर्यन आर्यन केमते लागुची ओय एन्जॉय अरे मोबाइल खराब हो गला अच्छा ताकर जमे किछ कोन जाने पन्ना लाइन तो रखते हैं गोटे गोटे छटा अपा से जे छटा है हां सीए खास सब सामान रेट है अपा किसी काम करा 200 टंका देली हमनी सर केम दे स्लीपर में कुछ चालू ना चलो अपा दे चलो अपन दुकान पर आसलु अपन मना कले देबेन बोली आउ खाउ जो तने देली एटी आउ गुड अप्पा चप्पल कुछ किनी हम आउ गुड अप्पा ने एबे हम आसियो रोड रेस्टोरेंट को जोटा के डिनर में नहीं जीवो होटल ले डिनर करिबो माने बेरो टाइम बीच 7:35 हे जीवो एबे डिनर करिबुनी और सेपट एरिया रे हम टिके माने चेरापुंजी रो टिके भीतर को एरिया रे रहउछु तो सेठी कोन ना वो जल्दी होटल्स वगैरह बंद ही जाए 7:30 अराउंड बंद ही जाए खाना को मिले भी बहुत है तो एबे नहीं गले हमें आउ आधा घंटे अराउंड पहुंच जीबो तापर हमें आज दिन बहुत भल आज हमें बहुत वाटरफॉल जाय माने बहुत भल लागला आज तते केन लागला दिनटा को वाटरफॉल भल लागला हां मते आज